рӯзи аввали чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни устодон ва собиқадорон барои самбочиёни тоҷик бо 4 нишони тилло, 4 нишони нуқра ва 9 нишони биринҷӣ ба анҷом расид. медалҳои тиллоро муҳаммадшариф сулаймонов, хайрулло назриев, салам муҳаббатов ва зайдулло қурбонов ба даст оварданд. имрӯз бошад нерӯсанҷиҳо оғоз шуд ва мо умед мебандем ки варзишгарони мо метавонанд ба мисли рӯзҳои қаблӣ ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ мушарраф гарданд. сабқатҳо дар рӯзи дуюми чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни устодону собиқадорон аз рӯи 12 вазн ба роҳ монда шуд. варзишгарони тоҷик ҳам дар баробари дигар варзишгарон барои ба даст овардани зинаҳои ифтихорӣ талош намуданд. аз миёни паҳлавонони тоҷик баҳриддин ҷамолов, фарҳод раҳматуллоев, ҷаҳонгир сулаймонов, абдулҳамид раҳимов, фаридун устопиров ва чандин нафарони дигар барои ба даст овардани нишонҳои тилло мубориза бурданд. баъд аз талошҳои зиёд дар рӯзи дуюми рақобатҳо 8 паҳлавони тоҷик ба финал баромаданд ки аз миёни онҳо 4 нафар ба гирифтани медали тилло даст ёфт. миёни варзишгарони то 49 сола ҷаҳонгир сулаймонов дар вазни 88 килограмм бо шикаст додани ҳамаи рақибон унвони чемпиони ҷаҳонро миёни собиқадорони самбо ба даст овард. рости гап мо тайёрии мо ҳам қадар хуб набуд. неки рӯзе ки фаҳмидем ҳамин мусобиқа дар ҳамин давлати дар ҷумҳурии тоҷикистон дар ватани азизи мо мегузарад, рости гап ҳисси милливу ҳамин ватандӯстиву ғурури ҳамин вай моро намонд ки яктараф бестем, бетараф бошем. рости гап тайёрӣ ва тамоман ҷиддӣ набуд. толори ҳамун таҷрибаи солҳои пеш ман машқҳои кардагӣ бо кам-кам хақиқати ҳамун кӯдакҳо ки вай мекунем, дарс мегзарем, кам-кам тайёрам шидем. рости гап ҳарифҳои пурқувват, ҳамун ҳарифҳои пешинаи ҳамун чемпионҳо, ҳамун паҳлавонҳо, ҳамин ҳарифи финалии финал баромадагии мо қатиш дар финал вохӯрдагии ҳарифи мо чемпиони панҷкаратаи ҷаҳон будааст. пора то ҳатто лат дод, пора дидем ки 19 сония мондааст. гуфтам ака бишканашам дига пора сар наметавонам. 19 сония монда буд, пора лат дод, сахт лат дод, таслим нашид.
дар ин сину сол варзишгари дигари тоҷик Абдулҳамид Раҳимов дар вазни 98 килограмм ба финал баромад. То расидан ба марҳилаи ниҳоӣ паҳлавони мо тавонист ки ду рақибашро шикаст диҳад. дар финал ӯ бо намояндаи Муғулистон Идерчулун Отгонбаатар муборизаи шадидеро ба миён гузоштанд. дар дақиқаҳои аввали нерӯсанҷӣ варзишгари муғул тавонист ки соҳиби ду имтиёз шавад. новобаста аз пешсафии рақиб паҳлавони мо ҳаракатҳои пай дар пай анҷом доду муваффақ ҳам гардид. 1 дақиқа мондан то анҷоми рақобат Абдулҳамид Раҳимов партофти ҷолиберо анҷом доду соҳиби 4 имтиёз шуд. дар идомаи вақти боқимонда боз ҳаракати имтиёзовареро варзишгари тоҷик анҷом доду ғолиб омад. سرآول می‌خواستم میناداری خود رو با پیشوی معظم ملت و محترم رئیس شهر دوشنبه که همین شرایط هم امکانات فراهم آوردند و تمام ورزشکارا رو میتونن در همین زل‌های بهاشامد هنرنمایی کنند و این مسابقه در سطح عالی گذشت. ما گروه ما که در زال استاد عبیدوف دسته جمعانه 2 ماه مشق کردیم برای گذراندن همین چورابینی. با ما میسر شد که یک تا جای اول در وزن 98 کیلوگرم من خودم صوبی مدال طلا و 5 نفر جایهای دوم سوم را سزاوار گشتند. برای مسابقه ما خیلی مهنت زحمت کشیدیم و مسابقه بیاد به نهایت ناز گذشت. رقابت‌های بیاد وزمین مرکب بودند. رقیبان ما برای مسابقه بیاد با تیاری نغز اومده بودند و با ما خیلی در مشق‌های دسته جمعان هم امکان داد که غولی برایم بس صوبی جایهای نمایان گردیم. ما با جوانان توصیه می‌دیم که بیشتر با ورزش مشغول شوند. ورزش این خودش یک ننگ ناموس ملی، یک فخر دولت ملت است. سپس میانی ورزشکارانی از 50 تا 54 ساله بهرالدین جمالوف در وزن 64 کیلوگرم به کسی امکانیت نگذاشت که غالب این وزن شود. او در نیروسنجی‌ها با برتریت کامل در مقابل رقیبان پیروزی به دست آورد و مقام اول را کسب کرد. Золотой медаль завоевал Фахриддин Шамулов, Таджикистан. Звучит национальный гимн чемпиона The National Anthem of the Champions League.
ما چی گفتنی هستم ما وقتی که تمرین رو در شهرهای روسیه به پیش بردیم تیاری دیدیم وقتی که ما فهمیدیم که مثال در وطن مهربانی ما مثال وطن آبادی ما چمپیونات جهان میگذره از همین سبب ما تیاری رو نقض دیم که پرچم ملت خود ما رو بلند برداریم. ما چی گفتنی هستم که ایجاد هر یک سپرنیکایی که مقابل ما برآمدن و یارم همش تیار بودن. چی گفتنی هستم که همه جوانای ما که حاضر تمرین رو به پیش بردستن ببینن از ما که مثال ما کلان سالا چخیل مثال حسیات داریم در سپورت مثال چخیل سپورت نقض میبینیم ببینن و چقدر حسیات همه جوانا زیاد شود در این باره. حاضر در دم سین سال ما مثال هر خیل آدم مثال قدرت و توان ندارد که مثال برآمد کنه. از همین سبب ما چقدر که ما دوست می‌داریم سپورت مثال جودو را سامبو را مثال گوشتینگیری را ایجاد که مسابقه‌ای که مسابقه‌های بین‌المللی می‌گذارد ما استرس می‌کنیم که روند اونجا برآمد کنیم بین استادا و بین بگیم کلان سالا. ورزشکار دیگری توجیک فرهاد رحمتاللهیف در این سن و سال در وزن 88 کیلوگرم میدانداری کرد. او نیز از رقابت اولینش برتریت را به دست گرفته تا مرحله نهایی برای همه رقیبان مشکلی ایجاد نمود. در فینال رحمتاللهیف با پهلوان دیگر توجیک خورشید کریموف برای عنوان قهرمانی مبارزه بردند که در نتیجه غالبیت نصیبش گشت. Farhad Rahmatullayev is a winner in one, Tajikistan. Natalya Nadarezhny Farhad Rahmatullayev, Tajikistan. در حقیقت سالهای آخر دیده شدیم که با تشبس و دستگیری پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام رحمان و رئیس شهر دوشنبه روستای ولی در حقیقت ورزش در سطح بالا رفته شده است و از آن جمله مسابقه من چمپیونات جهان بین استادان شده گذشت که در این مسابقه مذکور من اشتراک کردم در وزن 88 کیلو سزاوار جای اول گشتم و باوری داریم که در آینده همچنین تمرین‌ها و مشق‌های خود را زیاد میکنیم و پرچم جمهوری عزیزمان را بلند می‌برداریم. ما دو ماه قریب در تالار ورزشی با چمپیون جهان قدم خسرو یک جای تمرین کردیم و من امروز نتیجه خوب داد که سزاوار مدال طلا گشتیم.